So, nanapunta aning ilawom, aning net. Good morning mga madi. Namubo ra ko sa awang sili at salsa sa sadyong kabuntagon. Diya kanang mamubo ta, sali at pudta. So, ing ana rata aron di ta mahaguan, kanang di ta ma-stress. Unsa na po'y atong buhaton pagkasunod adlaw. Maora pud nay ahong ika-share karong adlaw sa sadyong kabuntagon, wa pa kadyo siga si haring adlaw. Itong kinabuhi ini kabuntag naka-arrange na daan og unsay imong buhaton pagkasunod ugma. Di jud kahaguan. Di ini kahuman anang tanan ana. Simple ra gud, lihukon ang tanan ini kahuman di ana. Ay, hapsayn ang atong pamati. Ing ana ra ang pagpudyo nga simple nga kinabuhi. Mao ra to mga madi. Majong buntag.